istoryahan sa mo nga nako siyang katawgon na chief. Tungod ni siya itong na-assign na siya sa lantapan, katunan siya yung mga subordinates, nagatawgon siya chief. Dito na po din siya na ako katawgon po dahil chief. So, kini mo gawas ako ikatrabahoan, labi na kadlaw na ko duty, din mo off ko udto. Pag-abot din ako ang balay, siya din ako dito sa taon. Chip, aha ka. Di yung kumundang hanto di siya mutubag. Pagtuon siya nako siyang kwarto, naghigda siya, uyugon din nako siya. Chip. Din kanang mairita na bitaw din siya sa kuwa, din mingon din siya, sa muka kay nimo uy. Hawa din ko dayon. Balikan na po din siya nako dayon. Lahi na po din akong isurang-surang na po din siya. Rodi B. Hanto din na murag mo lihok-lihok dagiti sa papa din hanggaton din siya nako ta mga pinata pa. Gawas din siya dayon. Storya na po dayon migbisan unsa nanaw og YouTube University. Today, I say goodbye to our Papa, Chip, Kano, Papa Big, Tatay, and Papi. You were one of the most beautiful parts of my 35 years. This is the end of our chapter together, and while I know we will find a way to move forward, nothing will ever be the same. We love you so much, Pa. Thank you. Thank you so much, my dear nephew. You made us cry. And it finds me difficult to say things now. A pleasant day to all of you. Seeing you today makes our hearts a little lighter as we carry the load of seeing our brother inside this coffin. Supposedly, magadugid mi sa Manila together with my better half. That same day, nagabiyahe mi, maupoy pagkawala sa iyang ginhawa. 1 a.m. And ang among untang biyahe is 10:30. Very late na nakita nako ang message. I could hardly stand. Nagsinggit na ko dito sa taas kay mogi akong pagbasa sa among group chat. Nawala na si Manong. That's why I've talked to Pastor Bonjon. Ingko dili na ko kaya. I can't imagine myself going there with my brother nga wala na sa amoa. So we decided na siya na lang ang magdayon sa Manila for Christ Our Hope Baptist Church anniversary. And they have also, today, they have the Biblical Discipleship Conference. And it's really difficult for him. Karon sayo kaayo, early in the morning, he texted me, yakap lahat sila. Lalo na sinang Josie, Glyza, Brent, Aldrich, mga apo, si Rain, Julia, and Hardy. And of course with Honey and Fundy. I'm the youngest among the 8 children of Papa Marcos Rosal Kaging and Mama Julita Risinia Dashon Kaging. I recall during our mama's funeral service, our hearts were so heavy na isa ay walang nakapagsalita. Though how really we tried nga, naagyod mag-istorya sa ato, pero dili yun na mo kaya. Sa dako sa pag-love niya sa amo, many people went to her wake.
And I can't count those people who shared how Mama helped them. Mga teachers, mga relatives. One thing that I've realized, yes, when your heart is full, the mouth speaks. But with a heavy heart, we can be speechless. Today, this heaviness won't hinder me from sharing. I need to speak now or hold my peace forever. Rudy Bang Olarte Jr., the second child among the 12 children, 8 are in the U.S., 2 remained here, and 2 gone home already. Our dear Manong Jun, your Papa, Papa Big, Tatay, Papi, Sir, Chief, was married to my sister, my Manang Josie. They have 5 children, plus 2, and 3 apos. As a son, he's so loving and caring to his parents, even to our beloved Papa and Mama. I remember when Mama told me, kalipay gyud ko aning akong masamong bisan unsa ug kanus ako gahangyo sa iya, abtik gyud kaayo mosunod. And during my college years, when I took up dentistry, I got a problem. Siya gyud ang gihangyo ni Mama to check on me. Ni adto gyud siya, ni fly siya sa Manila just to help me there. As a father, he's loving and supportive. They were able to let their children choose their chosen field and was successful sa ilang mga career. Whatever they want, kung kaya niya, he freely gives it. Muna na-mention ka ganina sa iyang anak, si RK. He is a spoiler. As a brother, literally, he is our big brother. A brother with a big heart also. He shows his love and kindness to us. He always check on someone kung naay wala sa among tapok. Kaya every time we gather, naagyud siya pangitaon, naman si Kuan, si Mark, ngano wala. Mag-mention gyud siya names kung kinsa ang wala. And ang ako kakadumduman sa iya, before nga kaya pa niya, bisag dialysis na siya, mahangyo gyud nung dili na gyud ako maapasan, please, basig pwede magbayad sa Buseco, sa Water District, basta anything, pwede gyud ko makahangyo. Then sinang Marcy, the same. Nung June, malate na gyud ko, pakihatod ko nung ihatod gyud ayon siya dito sa MCCS. So there's a lot of things, memories that we can really say, our Manong is not just yung a brother-in-law. To me, he's really my brother. Kapit kamay kami lagi. Kaya he is fond of kanang tapok. That's why sa ilahang house, dili gyud na mawad-an og pagkaon, labi na sa Sunday. Saturday pa lang magsulti na siya, dinhi baya gyud ta magtapok ha. Mo dayon na mga tumi after the church service. And he's really happy seeing us. Nga gakahiusa, gakabibo sa iyang balay. Lipay gyud kaayo na siya, magpapalit pa gyud na siya bisag naa na usahay food, magpapalit pa og dugang. As a husband, I've seen him loving my sister so much. He's so caring, hatid sundo sinang Josie sa school. Siya'y magluto, usahay kutawan niya kape sinang Josie. Maghatod sa pagkaon dito sa school para sa iyang lunch. Dili gyud pwede nga dili ko maghatod. Kay usahay dili na ra ba gyud na makakaon imong manang. Mao na everyday iyang gabuhaton. Maghugas og plates, manglaba, because he is under. As in understanding. He understands that his wife's
his wife needs to work hard. He understands that Manang will find it difficult to go home alone. He understands na pagod si Manang pag-abot sa house. He understands God's words which says, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. The responsibilities that God entrusted to him, nabuhat yun niya. Nong John is well loved by many. His children take turns in taking care of him, especially in the latter part of his life. Sa iyang pagdialysis for 10 long years. Love, for we all know that Glyza, his unika iha, went back from Ireland. She hurdled the obstacles in coming home, stranded in France for so many hours that she has to call a friend for help. Nagkabulagay siya sa iyang mga luggages. And pag-abot murag 2 or more days pa, naana siya dire, ay pa nakaabot ang iyang luggage murag 2 or more days. We prayed so hard and she was able to arrive home just to be with her papa till his last breath. Mauna to nga time nga gidala na namo siya sa ospital. Oh, it's so sad because that day, same day, we are celebrating the Thanksgiving of my nephew Brent and niece Honey for the graduation sa masteral ni Honey. And they celebrated also their 3rd wedding anniversary. We were all there sa San Jose, kaya naman ang ilang balay dito. Nabilin si ng Josie, si nung June, si RK, o si Aldrich, ang iyang kinamanguran. Nahibalan na namo dito sa San Jose, but we thought it's just simple na pagka dala sa hospital. Kay permi naman na mo gyud madungog nga gipaadto sa hospital. Pero gakalipay mi didto nga lahi ang amo pod nga pag-celebrate because we know that nung June is in the provincial hospital. Tuwa man tanan iyang records didto. Didto man siya gidialysis na. So they decided didto na gyud on para dili na maglisod. We were there. Halos tanan mi didto nagtapok sa hospital. Nagdalag pagkaon. Didto mi sa gawas, tapok mi tanan. We prayed so hard. But you know what? It's really difficult. Our prayer is, Lord, if it is your will or whatever is best for our manong, kay kami dili man, it's really hard to let go. But we entrusted it to the Lord. We committed to the Lord. The Lord knows best kung unsa gyud maayo pod kang manong. That's why si Glyza, si Rain, all of us were crying. But thanks be to God, because it's just a prayer away. We prayed so hard. Ubanta, ani nga sitwasyon, ubanta. Dako kaayog help kung magkaisa ang family. Loved by his brothers and sisters, 8 are in abroad. They oftentimes talk to each other through video calls. Inanasad sila magpinanggaay, and one of them came home, his younger brother, Ruel. Winkle? Aba si Winkle? Wing? Thank you so much for coming home from the U.S. just to be with your brother. He just arrived the other day from the U.S. and his 2 sisters are here also from Surigao and CDO. And of course, the other loved ones who traveled Malaybalay City to be with us today. He's loved by our family, our aunties. Daghan kayo diri among mga aunties, uncles, nephews and nieces, cousins, all our relatives, and even friends. Our attendance today, and even during the wake,
is a manifestation of your love, not just for Nung Jun, but for our family. Nung Jun was really excited every time we have a family reunion. Family-oriented gud siya. Madungog na gali mi niya mag-meeting, kami magsuon. Unsa di ay, magtampa-tampa manggod mi. Gang, kani ako gang, i-appeal na ni, 2,000 ako, or 1,500. Basta every time we have a reunion, muhatag yun na siya. He wants to be involved. He loves to be with us. He loves to see us united together. Gakalipay siya makita among mga kaubanan sa Musuan, magkalipay po siya mo tumigkibawi sa side ni Papa and Mama. Very close yun siya. That's why when I saw them during the wake, mauna yun ni ang fruit sa pagpalangga po ni Nung Jun sa among mga kaubanan. He's a good chief assigned here in Malaybalay City. We can see them here, our officers who were on duty for how many days? Sa Pangantukan and Talakag, muna iyang assignment as chief. And not only that he's a good chief, but he's also a good chef. As his companion told us that when he was assigned in Lantapan, nga before daw na siya mauli, magluto pa na siya para sa iyang mga sakop. Moingon dayon siya, nagluto na ko para sa inyong dinner ha, muuli na dayon ko. That's why when we heard that one, samot na gyud ba nga kanang halaoy, inana si Manong. All the people nga ga-share sa amo of how Manong helped them. Really, it's really something that we were encouraged, we were challenged of his life. Simple, hilom lang yun ay sad ang iyang pagtabang sa mga tao. They were also our partners in the ministry before dito sa Quezon City. Naanagali may mga project dito sa church, naagyon ni sinang Josie ug sinong Jun gauban. And today here in Canayan, sa Christ Our Hope Baptist Camp, we have our camp there. A lot of young people are attending. That's why we are so challenged na naagyud unta tay mga partners. And one of them, kanina silang Manong, Nung Jun o sinang Josie. And every Christmas, we are celebrating God's faithfulness to the ministry. That's why all the pastors and workers, magtapok mitanan, apil gihapon na sila sa amo nga magtabang for the celebration. So, there were also times nga madungog na ko siya. Because he's really a part of this church, Bethel Baptist Church. Usahay mo ingon siya, ako'y ang akong pledge di ay nga gitago. Kuan naman di ay ba, anniversary? He is also excited when we are celebrating here our Thanksgiving Day. Mo na gyud na siya nag-pledge man di ako iyan na dayon to. Ga-prepare gyud siya for prepare something for the Lord. And ang iyang favorite seat diha man, murag na agyo nakalingkod sa iyang favorite seat. So to all this, the pain that Nung Jun went through, the pain that our family went through, the pain that we are feeling right now, isa sad ka verse nga pwede maka-comfort sa amo. Romans 8:18, for I consider that the sufferings of these present times are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. All things, no more pain, no more sorrow, no more tears for Nung Jun. Something beautiful. He's in heaven with the Lord, and we are so happy. That's the only comfort nga kuan sa among mga kasing-kasing. So to all of you, thank you again for being part of Nung Jun's life.
May the Lord speak to our hearts. That's our prayer. To our family, to our friends, relatives, may the Lord will speak to your hearts as Pastor Ethan will share the message. I know God has a purpose, and may you may this occasion will touch your hearts, speak to your hearts, and someone, or kung pwede, daghan, will come to the saving knowledge of Jesus Christ. Thank you very much. May God help us all. And may God give us the strength to carry on as we send our Manong's body to his final rest. Thank you. Good morning, everyone. I am Andrea Rain, and I am the first granddaughter of my Momsy and my Papa Big. At first, I was hesitant of saying a message because I struggle with expressing my emotions through words, so excuse me for using my phone as a guide and for my defects. But now, let me tell you a quick story. Once upon a time, there was a girl. She lived a very happy childhood in their grandparents' house, and when it got to the point when she started elementary school, her grandfather, whom she called Papa Big, She loves Papa Big so much, not only because he was her grandfather, but because he is one of the most selfless people she has ever known in her life. Every morning, Papa Big would cook her hot dogs. Even if everyone said it was unhealthy, he knew that it was her favorite breakfast, and while she eats, he boils water for her regardless of what everyone said about her being too old enough to bathe in cold water. He did it every morning because he knew that she was afraid of cold water and that she didn't like the cold. Papa Big would be the one to drop her off and often pick her up from school. The little girl loved it when Papa Big is with her because he would always find a way to spoil her through the smallest of things. As the little girl grew older, she was accompanied by her baby sister, Julia. Only, she called Papa Big Tatay, and Papa Big loved to carry her around. And when she was no longer a baby, she became another spawn that Papa Big would spoil. As they grew older, Papa Big, or now Tatay, would be there every step of the way. He would greet them every after school. Then came a point that they had to transfer houses. Even then, they would spend their time in their grandparents' house even more than their own, because as the little girl believed in, there's a difference between house and home. Then Papa Big's third grandkid came, and yet he never failed to spoil and show love to us equally. Then comes a point that history repeated itself, only I would be the one to boil his water for him. I would be the one preparing his food and run some errands for him. And I would gladly do every single task for him because of how good of a Papa Big he is. I know that he is well happy in heaven. I know that the Lord has a plan. He is really, really one of a kind. Honestly,
I could write 1,000,000 books of how grateful I am for Papa Big's existence. But to summarize all those books, as a grandfather, I will let you all know that he is the best Papa Big I could ever ask for. Papa Big, I will be okay. I'm not afraid of cold water anymore. I love you. Thank you for coming, everyone. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. Give me Jesus. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be a king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out of the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. Give
Mayong buntag sa tanan. Dili sa lalim no ikaw hatag og message especially sa imuhang uncle. And karon nga buntag nagatigom kita diri murag reunion na atong mga uncle, mga auntie, may gagaw. And as Auntie Marge kanina nga nagaingon nga kani ang panagtigom nga ato diri mahimo sad nga isa ka panalangin sa matag isa kanato. Now kung ang basehanan lang siguro sa attendance siguro sa kamatayon nato mo ato ang paadto sa langit, probably makaingon kita si Uncle June makasulod yun sa langit, no? But karon nga buntag, allow me to read in John chapter 14 verse 12. Ganina sa itong scripture reading, we read John chapter 14 verse 1 to 4 that talks about the Lord Jesus Christ preparing ang ato ang pagapuy-an dito sa langit. One of these days, kung kita itigom sa ato nga Dios sa iyang pagbalik. But in John chapter 14 verse 12, allow me to read His word. Mostly assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. The greater work than this, he will do, because I go to my Father. Bago kita magapadayon, magampo sa kita. Amahan namo nga langit noon, Ginoo, salamat Ginoo karon nga buntag kami Ginoo tigom, especially Ginoo sa pag-celebrate sa kinabuhi ni Uncle June. Lord, we pray that kani ang kamatayon ni Uncle June, ikaw magastorya sa matag isa kanamo. Ikaw Ginoo maghatag kaalam sa matag isa pinagi sa ministeryo sa banal na espiritu. Ginatugyan namong kining tanan o ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. No, si Yesu Kristo diri sa John chapter 14 naghisgot siya mahitungod sa iyang paglakaw. O naghisgot siya sa unsa ang umaabot. And busa bitaw sa iyang paghisgot niini sa verses 1 to 4 nangutana ang isa niya ka disciple which is si Thomas, nag-ingon sa Lord, we don't know, no? We had no idea where are you going, so how can we know the way? So, nagpakita siya sa ideya nga naagid tay padulnganan sa atong kinabuhi. But you know what, usahay sa tinuoray lang dili man ta sa atong panagtigom. Katong pag-ingon nga si Uncle June, wala tay nagahisgot sa ato ang atong kinabuhi kung asa kita padulong magmahuman kani atong kinabuhi. Dili kita nagahisgot nga asa man ko padulong. I am going to a place, di ba? Usay ato taman na ta ka adto ta sa hospital kung nakitay balatian. But what comes na kung dili ta makagawas na sa hospital, lahi na dili na tagakuan, asa ta padulong. But in reality, kani nga occasion nga atong ginabuhat karon diri is that it reminds us to face the fact that as Hebrews chapter 9 verse 27 it says, appointed once, no? It is appointed unto man once to die. Ang ato nga kamatayon is an appointment. And si Uncle June, nag-celebrate lang siya sa iyang 69th birthday. And mao ka ng appointment sa Ginoo sa iya. And dili gid kita maka-escape sa kamatayon as 2 Samuel, ingon sa 2 Samuel chapter 14 verse 14, all of us must die eventually. Our lives are like water spilled out on the ground which cannot gather up again. Mao kana ang atong padulnganan sa realidad. Ug sa karon nga kabuntagon, nakita nato ang realidad nga mag-abot magini sa kuha. Kaning kamatayon mag-abot magini sa kuha. Yes, subo man, no. Nagkuan ko kang Kiki kanina, you know, he enjoyed together uban ang iyang papa.
Sa ako, namatay akong papa, nabati na ako ang kamingaw, bisan nga sa mubo lang kami nga panahon, nag-uban kami. Nabati na po na ako ang kamingaw. Kay kabalo ako nga, wala na may chance nga magkita diri sa kalibutan, but I am hopeful that one of these days, mag-auban kami. Yapon, as the Word of God has promised. But karon nga buntag na ipangutana sa ato ba nga, unsa man magasubo kita, unsa may ato makita nga kaalam o comfort diri sa kamatayon. Kay isa sa manunulat sa Biblia, ingon dito sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2, ingon niya, better to go in the house of mourning than to go to the house of feasting. For that is the end of all men, and the living will take it to heart. Busa, ingon pa diha sa pulong sa Ginoo nga it's better to go to the house of mourning than to the house of feasting. Now, wala may excited siguro sa to gato sa sa patay. Mas kung naay mag-invite sa tuaw kaon, mas abtik ta, diretso ta, labi kanang hapit na udto nya Ginoo adto ta sa ilang kinay kaon daw. Diretso makailis ta. Di ba? Pero ang ingon nila sa pulong sa Ginoo, ngano man nga nindot kay the living will take it to heart. And karon nga buntag sa ako nga pag-share karon nga buntag, tan-aw nato unsa man nga kaalam ato makita, unsa pod ang makita nato nga mag-comfort sa tuwa. Ani nga panghitabo, kani nga occasion nga ato nga gikuan kaning kamatayon. Una sa tanan, what wisdom can we find in death? Number one is that it gives us the wisdom to accept that life is brief. Ang atong kinabuhi, mubo lang. Daghan sa pulong sa Ginoo nag-mention may tungod sa atong kinabuhi in Genesis chapter 47 verse 9. It says that then, and Jacob said to Pharaoh, the days of the years of my pilgrimage are 130 years. Few and evil have been the days of the years of my life, and they have not attained the days of years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage. Now, mo kanina gahisgot nga ang mga tao nag-abot lang ilang mga tuig sa 100 years, 130 years, but my forefathers, as ang kwan nag-explain nga unsa kadugay. Earlier ang mga tao nag-abot og 900 years sa ilang mga forefathers. But ginapakita dara nga ang kinabuhi gina-describe sama sa isa ka biyahe. It's a journey. Nasa una nga panahon kung mag-ingon kag biyahe dili man parehagod sa ato karon nga kung magadto kag Valencia 15 minutes kung dili traffic, 20 minutes. Cagayan mahimo nga 1 hour and a half. But during those time mag-ato sila sa isa ka lugar dugay nga panahon. Pero dali ra gyapon na kay pag-abot nimo humana. Ang kinabuhi gihaling tulad nga ato ang kinabuhi is a pilgrimage. In Psalm 119 verse 54, your statutes have been my song in the house of my pilgrimage. Mo kanang ginapakita diha nga ang sa iya nga pagkinabuhi, sa iya nga kinabuhi, ang iha is ang imuha nga mga pulong Ginoo, ang moo ang mga kanta sa mong panimalay. That they value ang unsa ang pulong sa Ginoo sa ilang panimalay. And not only that, nga ang kinabuhi gina-describe sa pulong sa Ginoo sama sa isa ka biyahe o isa pilgrimage, but also as Job chapter 9 verse 26 to 25 to 26, now my days are swifter than the runner. They flee away, they see no good. They pass by like swift sheep, like an eagle swooping on its pray. Isa po nga ginapakita ang atong kinabuhi sama sa isa ka paspas nga mandagan o isa ka eagle after sa iya nga pagkuha sa iya nga prey. Na nagtanaw ko sa nangutana ko kang Google ug unsa man day kakusgon day kung kani ang isa ka eagle naa siya iyang dakpo niya iya nga prey, iyang pagkaon. And according sa pagkuan kay they estimated it to around 240 kilometers to 321 kilometers per hour. Imagine, no? Inana kapaspas, di gin makalikay. And
As Job described, nga ang kinabuhi, sama sa isa ka dagan nga paspas mo dagan. Sama sa isa ka eagle na gadakop sa iya nga pagkaon. And that's how life is. And tinuod ka na, kasi Uncle John kami sa una mga high school, elementary na kami mga panagtigom. Muna ako makuha nga murag paspas lang. Many months ago, I had the opportunity mag-visit ako kay Uncle and pray for him. And he was on dialysis. I had the opportunity to pray for him. Inana ka paspas, ang ato ang kinabuhi paspas. Nga murag pila lang man to ka mga adlaw nga kami nagkita. Ug mao ka na ato nga kinabuhi nga mag-abot kita sa kapanahon nga nana kita mga balatian. Life is swift, paspas lang. And life is described also as short as man's breath. In Psalm 39 verse 5, you have made my life no longer than the width of my hand. My entire lifetime is just a moment to you, as best each of us is but a breath. Sama ra sa paginhawa. Nga mura atong kinabuhi. Busa ang atong kinabuhi, ginapakita diha nga ang atong kinabuhi, mubo lang. Nga sama sa isa ka grass nga nauga, ug sama sa isa ka vapor. Allow me to read Psalm 90 verse 5 to 7. You swept people away like dreams that disappear. They are like grass that springs up in the morning. In the morning it blooms and flourishes, but by the evening it is dry and withered. We withered beneath your anger, and we are overwhelmed by your fury. You spread out our sins before you, our secret sins, and you see them all. We live in our lives beneath your wrath, ending our years with groan. 70 years are given to us. Some even live to 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. You see, ang ato galing ang kinabuhi gina-describe diri nga 70 years. Ang uban ay 80, ang uban mag-abot bagyod, but even the best years are filled with pain. Last Wednesday na naghatag og testimony nga ang iyang nga lola is now 102. And even that best years nga nakuan ang mga naa sa iyang nga palibot, ang iyang nga mga anak are praying nga, Lord, naot nga nay kapahulayan kay abi nila na magpahulay na atong last Sunday. But the Lord just another extend kay dili pagid ang appointed time nga abot siyang kinabuhi. But even nga unsa man nga tuig mag-abot kita, even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. Usahay maghuna-una kita magdugay pa kita diri sa kalibutan, but the reality makita nato ang kinabuhi nato, mag-abot man sa taas nga edad, but even nga naa kita sa pangidaron, daghan nga mga balatian. Dili na pareha sa adto nga human ka, nag-exercise ka, nagpamaol ka, murag tulo ka adlaw, usahay pag human mo exercise, pag human pa sa duha ka adlaw, ay pa bati sa mga pamaol, ug dugay pagkakawala. Kung edad ka na. But the reality is that ang atong kinabuhi mubo lang. Di nato ma-comprehend, but it teach us to realize the brevity of life that we may grow in wisdom. Busa karon nga buntag makita nato una hinaot nga makita nato that this occasion, we find wisdom to accept that life is brief. Not only that is that in death, it gives us wisdom knowing that this world is not our home. Ang atong panimalay, dili man tahantod-hantod diri. 1 Peter chapter 2 verse 11, it reminds us, dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very souls.
nga usahay mahimo kita nga stranger kung mag-adto ra kita sa isa ka lugar, but in reality kita nga mga tao diri sa kalibutan dili gini ato nga permanent nga panimalay. Pero usahay ang ato nga panguna-una, no, nga atong ginapangandaman ang ato nga kaugmaon. Nga kana atong kaugmaon taman ra diha sa lapida. Di nato gakaandaman unsa ang umaabot. Walay tao nga nagaadto, nagabakasyon, nagadto siya sa isa ka lugar ug ihan nang pull out tanan niya nga mga kwarta kay nagahunaw-una siya, wala siya nagahunaw-una nga mag-uli ra man siya. Di ba? Wala siya nagapalit dito siya property, wala siya invest sa iya nga mga all his effort kay kabalo siya nga uga-uli ra siya. Naidaghan nga mga naa sila dito sa abroad sa Amerika. While they are there, nagakuan sila, diri sila, nagapalit sila ilang nga property kay ano man. One of these days magauli sila, mag-invest sila diri sa pagbalik diri sa Pilipinas. But ang pulong sa Ginoo nagaingon diri, we are stranger in a foreign land. Busa ingon si Apostle Pablo o si Pedro nag-ingon siya, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desire that wage war against your soul. Kaya nga naman, in Philippians chapter 3 verse 20, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ live, and we eagerly wait for Him to return as our Savior. Mula na itong ginahulat. Ang advantage na makita nato si Uncle John, mas nauna lang siya sa tua. Yes, it's probably nga ang uban sa tua dili na maka-experience sa kamatayon, but some will experience death. But kita nga mga anak sa Ginoo, nakaila sa Ginoo, nagapakita diha that we are waiting for the return of our Lord Jesus Christ. So as this life to prepare for another world, kung kabalo kita nga atong kinabuhi, dili man day kita diri, dili man day kita hantud diri sa kalibutan, of course, kinahanglan sa kita mangandam. Now this morning, I'm not talking about preparedness sa tuang St. Peter, preparedness sa asa kay Lubong. I'm not talking about that. Kaya I believe some of you have already that plan. Nana mo yung mga inyong naka-fully paid na mo sa inyong mga St. Peter. No, sa una bitaw nga murag lain man paminaw, no? Earlier pa na St. Peter, lain man paminaw, nganong ga-invest ka na St. Peter, di ba? Pero karon practical na. Kung mangandam na ka para sa imong St. Peter, mangandam ka kung magpalit na kadaan dito sa Shepherds baka, sa Haven or sa Gardens, no, social na kay ang mga pangalan karon sa mga lubnganan. Because that's the reality. Nga kitang tanan padulong man gyapon diha. So what should we prepare? Let's prepare to meet our God. Na ang pulong sa Ginoo, ang atong pagpangandam dili sa atoa nga pagbuhat ug maayo. Ang atong pagpangandam dili kay permente kita nagani sa simbahan. Ang atong pagpangandam nga daghan kitang makabing nga tao nga makaampo kanako, dili. Kay igsuon ang pulong sa Ginoo nagapakita kanato that all of us have fall short from the glory of God. Ang pulong sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo, ang 10 Commandments nagapakita dito sa realidad ang standard sa Ginoo. Kung ang Ginoo magahukom kanato, magaatubang kita sa judge, ang iya nga standard, dili siya nga mangutana unsa imong gibuhat nga maayo, kundi makita niya kung unsa kita ka makasasala. Wala may matago nato sa ato nga Ginoo. Kay ingon pa sa pulong sa Ginoo akong giingon dira, di ba? Nga we live our lives beneath your wrath. And in verse 8 of Psalm 90, verse 10, you spread out our sins before you, our secret sins, and you see them all. Wala kita'y matago man sa Ginoo. Busa bitaw kung atong pagatanahon ng standard sa Ginoo, the 10 Commandments. Ingon sa pulong sa Ginoo, thou shalt not lie. Kinsa man sa tuwa diri ang wala nakabakak. Diba?
Kinsa diri ang wala na ibog. Uy, nanabitaw na karon ang mga statement karon nga bawal ang magdato kay masuko atong silingan. Diba? Di man siguro kamo, wa man siguro masuko yung nagdato inyong silingan, no? Or you invade kay na ay, uy, maayo to kay bag-o ko ani akong isuna, ibog, and you covet. And basing on God's standard kaha, pag-atubang nato dito sa judge, the greatest judge of all, which is God, kinsay makaingon ka diri nga dawaton sa Ginoo. Busa kung nato ang pagalantaon, ang pulong sa Ginoo nagapita, for all have sinned, have fall short from the glory of God. Kitang tanan, wala hindi isa diri sa tuwa diri nga buntag nga makaingon nga ako perfect ko. Kaya ang standard sa Ginoo is perfectness. Perfect. Kung nakaingon ako, unsaon na lang ako, no? Pagsulod sa langit ko, ang standard sa Ginoo is perfect. How can I enter heaven? Busa bitaw, 2,000 years ago, and all of us are familiar, we celebrate this every Holy Week. And even Christmas to remind us ang gugma sa Ginoo. For God so loved the world, ikaw, ako, that He gave His only begotten Son, that whosoever be a member of Bethel Baptist Church, that whosoever be a member of a certain church, dili. Kaya atong pagatan-aw lang dito bito sa cross sa Kalbaryo, si Hesus Kristo uban niya na duha ka kawatan. Ang isa ka kawatan, wala na siya opportunity yun magbuhat og maayo. But he trusted on the Lord Jesus Christ. Nag-ingon siya. Nag-inulso siya sa sala. He acknowledged from his sin that kita ang karapat-dapat by ilang sang diri. Og nag-ingon siya dito kay Hesus Kristo, remember me when you're in your paradise. Ingon ni Jesus Christ ay sa kanaog sa pagpabautismo sa dito na mga pari dira pagpabautismo sa wala nag-ingon si Jesus Christ, today you will be with me in paradise. And that is why for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, unsa man itong ginatuhuan, we believe that the Lord Jesus Christ died on the cross, and on the third day, He rose again. Mao ka na ingon sa pulong sa Ginoo. We need to prepare. Nga kikita nato nga ang kamatayon tinuod nga atong kinabuhi mubura mo abot ni ang kamatayon sa atong kinabuhi ug dili lang kita mangandam sa atong mga Saint Peter kung asa kita ilubong kun dili pangandamon po nato ang eternity. Pangandaman nato ang eternity because all of us will stand before our King. Kung gidawat nato si Hesus Kristo, pag-atubang nato dito, yes. The word of the Lord says nga kung pag-atubang nato sa Ginoo, ingon ang Ginoo, ingon si Hesus Kristo, fully paid. Fully paid. Kung atong gidawat si Hesus Kristo nato manluwas. But that is the wisdom, di ba? Nga makita nato kung ang kamatayon tinuod, ang kamatayon mag-abot sa tuwa, the wisdom is that we take action to prepare ourselves for eternity. But ingon ka, unsa may comfort sa kamatayon? Ang comfort makita nato nga dili nato makita diri but ang umaabot nga kalibutan in the world to come. Naa kitay paglaom much like the prodigal son sa iyang pag-uli sa iyang amahan. Nang isa ka prodigal son naglaya siya. Gikuha niya ang iyang mga katigayunan dito sa iyang inheritance dito sa iyang amahan ug naglakaw siya ang gilakwat sa tanan. But you know what? He has this comfort kay ano man one of these days sa pag-uli niya kabalo siya nga i-welcome siya sa iyang amahan. But most of gyapon ni sa tuwa nga kita nga mga anak sa Ginoo
Naman kita yung mga shortcomings. But kita, anak kita hope. Diha tubangan sa Ginoo. Kay ingon sa John 14, verse 1 and 2, don't let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, I would not have told you that I am going to prepare a place for you. Busa bitaw si Jesus Christ sa iyang pag-ingon, bago siya gilangsang sa cross, gisuryahan niya. Kaya he knows for sure nga moabot ang panahon nga siya ilangsang sa cross, siya mamatay. Ug nag-ingon siya, don't let your heart be troubled. Ayaw ka mo kabalaka. Salig ka mo sa Ginoo, salig ka mo sa kuha. Nga akong buhaton dito sa cross is sufficient. Enough akong buhaton dito sa cross that I will be resurrected on the third day, and that is fully paid. And I am there, where I am going, there is enough room in my Father's home. Kaya kung dili ka ni Tinuod, dili ta mo ingnan. Dili ta mo ingnan. And that is the comfort for all of us, nga makita nato, nga kita na kita'y padulnganan. Si Uncle John na una na. Wala na dialysis. Mas maayahay iha nga kaimtang kaysa tuwa. Ug ingon pa sa pulong sa Ginoo in Psalm 116 verse 15 that our death is precious in the sight of God. Precious in the sight of the Lord is the death of His saint. Now, ang saint diri gigamit ang pulong sa Ginoo. Now, usahay man gud atong pagsabot sa saint is that nay institution nga maga-approve na ikaw balaan ka. But ingon diri ang pulong sa Ginoo, precious, no? Is that ang kamatayon sa iha sa isa ka saint. Kano sa man ta mahimo og saint? Ang saint man gud is gihimo kita matarong. Matarong na ang saint, di ba? But the moment we accepted the Lord Jesus Christ, you are declared righteous in the sight of our Lord Jesus Christ. Gihimo kita nga matarong busa kay Uncle John, ang iyang kamatayon is precious. Dili kani kawalaan, dili kani kakalungon sa tuwa. Yes, sa tuwa nga tawhanon, mamingaw ta. Mamingaw nato ang iyang presensya, but in God's eyes, it's precious. It's precious. And as the word of the Lord in Ecclesiastes chapter 12 verse 7, then the dust will return to earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Ang atong alawas, yes, magbalik sa abog, pero atong akalag dito sa Ginoo. Busa ang ato ang hope dira is that wala kita nag-goodbye, kundi good night, kay kabalo kita. Ang comfort is that magkita ay kita sa pag-abot sa panahon. Kabalo kita nga ang kamatayon certain. Pero ang atong assurance nga makita nato diri nga naa may mga kasulubon nga atong pagabation, pero ang pulong sa Ginoo naghatag pud kanatong assurance that no man shall be able to stand before you all the days of your life, as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. No? Auntie Josie, whole Kaging family, naaman ang sa Ularte, naaman ang Kamingaw, but the word of the Lord promises nga siya ang Ginoo nagauban sa matag isa ka nato. He will never leave us nor forsake us. Mo gyapon nga iyang isaad ni kay Joshua, kay ingon niya sa ang kaniyang pulong sa Ginoo nga ang Ginoo nag-ingon ka Joshua, nakita nimo Joshua kung unsa ako pag-uban kay Moses, mao gyapon ako ang pagsaad. And we can also claim this. Kay ingon pa sa Hebrews chapter 13 verse 5,
For He Himself said, I will never leave you nor forsake you. Ang Ginoo mag-uban, even in our grief. Bisan man sa atong kalipay, bisan sa kasubo, ang Ginoo nag-uban kanato. Now, unsao man nato no saka mubo sa tuwa nga kinabuhi diri sa kalibutan. How can this be meaningful? Romans chapter 14 verse 8 and 9. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord. For to this end Christ died and rose and lived again, that He might be Lord of both the dead and the living. This is the comfort, di ba? Nga kung atong gisaligan ang kamatayon ni Jesucristo, ingon pa ni Apostle Pablo, for to this end Christ died and rose again, that He might be Lord to both dead and the living. Kita mahimo nga anang meaningful naaman ang mga kasakit ato ang makita diri. Nga buhi pa kita. Na ang kasakit kamingaw. But ingon pa sa pulong sa Ginoo, kung kita mamatay, ang Ginoo gyapon atong nga Lord. Kung kita buhi, ang Ginoo gyapon atong nga Lord. So for us who has been declared righteous atubangan sa Ginoo, ang atong nga kamatayon is a doorway that leads to the crown of life. Ang atong nga kamatayon that leads to be present with, to be uban nato ang Ginoo, mauban na nato ang Ginoo. Mao kana ang makita nato sa pulong sa Ginoo. Musa karon nga buntag ang kamatayon ni Uncle June, naga-storya ka nato, nga ang kinabuhi nato magtapos man, but we know for sure there is an assurance, and there is also comfort, there is wisdom, nga hinaot unta, nga sa matag isa ka nato, nga niya diri karon, atong pamalandungan, nga kung ang kinabuhi mag-abot diri, kani akong kinabuhi magtapos diri, asa man ako, unsa akong ahaman ako nagagunit, unsa ako ang gigunitan sa akong ang kinabuhi karon. Ako bang ginagunitan ang ako ang maayong buhat, ako ang relihiyon, or ako bang ginagunitan ang saad sa Ginoo? Kay ingon sa pulong sa Ginoo, for the wages of sin is death. Ang kabayaran sa itong mga kasalanan is kamatayon, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Gasa. Gasa. Ang kinabuhi na walay dayon. Busa, pasalamat ako karon nga buntag, nga mahimo nato nga isa ka maanindot nga magadto kita sa panimalay sa nga nagamorn, sa mga funeral service, nga ang iyang pulong mapadayag kay para kita nga mga buhi will take it to heart, nga ang kaning kinabuhi nako magatapos, unsa akong pagabuhaton, naay gasa sa Ginoo, gift. I have to accept it. Mga uncle, mga auntie, lola, lolo, naaman kamo diri, wala ako nagahisgot mahitungod sa relihiyon. Nagahisgot ako unsay ginaingon sa pulong sa Ginoo. Nga nay gasa ginahalad sa tua. Atong dawaton. Dawaton nato si Jesucristo. Ginoo, ako isa ka makasasala. Pasaylo ako sa mga kasalanan. Dawaton ko ikaw na akong personal manluwas. Mo ka na ang gasa. Dawaton nato. Dili nato saligan. Bayaran ko na ng Lord. Di ba? Dili nato saligan kung unsa atong mabuhat sa Ginoo, kundi atong saligan kung unsay gibuhat ni Jesucristo dito sa cross 2,000 years ago. That it is finished. It is satisfied. Atubangan sa atong Ginoo. Magaampo kita. Amahan namo nga langit noon, Ginoo. Salamat sa karon nga
kabuntagon. Salamat Ginoo sa kinabuhi ni Uncle Jun. Nga nahimo man Ginoo nga panalangin sa uban, sa mua. O Ginoo, gigamit nimo iyang kinabuhi karon. That as we celebrate his life, we are able to hear your words. That reminds us sa among kinabuhi diri dili man permanente. Nga ang kamatayon mag-abot sa mua. Pero Ginoo, ikaw na yung ginahalad nga libre nga gasa. Nagampo kami nga matag-isa nga nakadungog sa mga pulong, ikaw hatag Ginoo og kauhaw sa pag-ila diha kanimo ug bisan man magbutang sa ilang nga pagsalig dito sa imong nabuhat dito sa cross nga ikaw namatay o ikaw nabanhaw sa human sa tulo ka adlaw. Panalangini imong pulong karon Ginoo nga ikaw ang masentro, mabayaw ug mahimaya kining giampo ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong buntag sa tanan. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, thy mercy and love, and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside.
Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Lord, unto me. Lord, unto me. Amen. A pleasant, gloomy morning to everyone in this sanctuary. We, the family of Rudy Baang Olarte, wish to express our deepest gratitude to everyone who has supported us during this difficult time.